12वीच्या परीक्षेन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपाक गोंय सरकाराच्या समर्थ ई-गव्हर्नन्स पोर्टला खाला विद्यार्थ्यांक आणि पालकांक केंद्रीकृत हेल्पलायन शिक्षा सेतू सुरू केल्या। या पोर्टला वरवीं विद्यार्थ्यांक एकाच वेळार वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांक अर्ज करपाक मेळटा। Decision taken by Model Margao to help the students who are seeking admissions to now first year of their college. 12वीचो रिजल्ट डिक्लेअर जाला आणि ऑनलायन एडमिशन्स आयच्यान स्टार्ट जाले। आता म्हजो पोरूच्या वर्साचो अनुभव की ऑनलायन एडमिशनाक खूब जाणांक डिफिकल्टी येता। आवय बापूय मातसो शिकनाशिल्लो आसतात, आवय बापायक तें ऑनलायन करपाक कळना। खूब फाटी भुरग्यांक नॉलेज नासता की एक फाटी एका कॉलेजीचें नांव दिलें की मागीर दे कांट गेट एडमिशन इन अदर कॉलेजीस। अशो खुबश्यो प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज येतात, म्हणून आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार करपाचें ठरयलें थ्रू मार्गांव मॉडेल, विच विल ऑपरेट फ्रॉम सेकंड फ्लोर ऑफ दीस म्हज्या ऑफिसाचे वयर। नांव दिलां शिक्षा सेतू, ए सेंट्रलायज्ड हेल्प सेंटर फॉर स्टुडंट्स एंड पेरेंट्स। बेसिकली म्हाका दिसता एज्युकेशन क्षेत्र हे एज्युकेशन इज कन्सिडर्ड एज very important field where it touches the heart of a common man. म्हणजे एज्युकेशना शिवाय आज पर्याय ना अशें आमी सगळे जाण मानतात। गरीबातले गरीब मनशाक सुद्दां शिक्षणाचें म्हत्व कळ्ळां, पूण तो गरीब भुरगो चलो किंवा चली शिक्षणा पासून वंचीत उरचे न्ही। ताका एक सारकी टॅक्निकल मिस्टेक जाली आनी ताका मागीर आपल्या जाय त्या कॉलेजीक एडमिशन घेवपाक मेळना किंवा जाय त्या फॅकल्टीक एडमिशन घेवपाक मेळना अशें जावपाक जायना। त्या हेतूंतल्यान हांव मागीर खूब जाणां कडेन उलयलो एज्युकेशनिस्टा कडेन, आनी म्हाका एक अशें दिसलें की अशें कितें केलें जाल्यार तें तांकां हेल्प जातली। दीस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सामकें आनी प्युअरली वॉलंटरी, म्हणजे कोणाकय तांकां जाय जाल्यार दे कॅन कम एंड टेक हेल्प फ्रॉम आवर ऑफिस। सेंट्रलायज्ड हेल्प सेंटर, आमी कॉम्प्युटर इंटरनेट एक्सेस फॉर स्कॅनिंग एंड अपलोडिंग, ऑन सायट असिस्टंट फॉर एक्युरेट एंड हेसल फ्री एप्लिकेशन फायलिंग, guidance on course and college selection with support from career counselors and access to the My Career Advisor app by the Ministry of Education, Government of India. इतले आमी थंय प्रोवायड करतले। मॉडेल मार्गांव योगीराजान पुढाकार घेवन तें स्टार्ट केलां, पूण आय एप्रिशिएट ही एंड हिज टीम एंड मॉडेल मार्गांव फॉर रियली टेकिंग ए गुड इनिशिएटिव्ह इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन। Online admission system under Samarth e-governance platform has brought significant transparency and efficiency to the process. The portal enables a single, fully online application for undergraduates admissions across multiple colleges, allowing students to apply to several institutions through one registration. पण म्हजे कडेन गेल्ले खेपे खूब डिफिकल्टी आयल्यो त्यो अश्यो की एक्चुअली खबरच नासता आपूण खंयच्या स्कुलाक खंयच्या कॉलेजीक एप्लाय करते, ताका वचपाक जाय आसता एक कडेन, थंय ती फॅकल्टी नासता, मागीर ते म्हणटा ना आपल्याक कांय खबर ना, आपणे एप्लाय केलें बाबा आतां मल्टीपर्पज कॉलेज, मल्टीपर्पजाक कितें कितें आसा किंवा लोयला हायस्कूल आहा, हायर सेकंडरी स्कूल आतां आनी खंयचें कॉलेज आहा, दामोदर कॉलेज आसा, खंयचीं कॉलेजां आसा ती बाबा कितें कितें आसा हें थोड्यांक खबर नासता, आनी ताका लागून थोडीं जाणां एप्लाय करता आनी मागीर रिपेंट करता, रोजरींग आतां कितें आसा, आर्ट आसा, सायन्स आसा, कॉमर्स आसा, वोकेशनल आसा, कितें आसा हें ती मागीर रिपेंट करता की आमकां आतां चेंज करपाक मेळना। ते एकदां एप्लाय केलें की तुका मागीर चेंज करपाक मेळटा, तुका रावचें पडटा सगळीं एडमिशनां जाय परत। आनी आवय बापायक पेरंट्सांक खूब जाणांक नॉलेज नासता हे ऑनलायन एप्लिकेशन बी करता, ती एक फॅसिलिटी अवेलेबल जावची। म्हाका याद जाता की म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना ऑनलायन केल्लें तेन्ना हांवें म्युन्सिपाल्टीच्या डायरेक्टराक आनी चीफ ऑफिसराक बी तेन्ना सांगिल्लें की ऑनलायन कराच, पूण कोणी समज एक गरीब मनीस ऑफलायन घेवन आयलो तर ताका तुमी परतत हाडनाका, ताजें घेया, पुट इट इन दॅट फॉर्मॅट, तुमी हेल्प करा ताका। नाजाल्यार कितें जाता सगळे कडेन मागीर एजंट्स तयार जातले, म्हणजे कोण कलेक्टरेटाक गेलो थंय कोण मेळना ना, कलेक्टरेटान सुद्दां ते हेल्प डेस्क घालता न्ही, ते ट्राय टू हेल्प यू, तशें केलें जाल्यार बरें जातलें। हो एक सिंपल आनी सामको लोकांक हेल्प करपाच्या दृश्टींतल्यान चालू केल्लो प्रयत्न। हांव सगळ्यां कडेन मागता की जांकां कितें डिफिकल्टी आसा तांणी येवन ताजो फायदो घेवचो। हांगा जेन्ना तांकां ऑनलायन एडमिशनान तांकां खूब प्रॉब्लेम जाल्ले, जेन्ना ती हांगा आयली एडमिशनाक हेल्पा खातीर तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांकां सारकें खबर नाशिल्लें। बेजिकली ती वता हे सायबर कॅफेन वता, ते तांकां चार्ज करता आनी ते तांकां ऑनलायन अपलोड करून हें करून दिता। सो ताका लागून आमी लास्ट टायम चिंतिल्लें की कितें तरी ह्या फाटी करया म्हणून। सो त्या निमित्तान आमी गव्हर्मेंटाचें ऑलरेडी समर्थ ई गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म आसा, वीच इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव टू मेक एवरीथींग
ऑनलायन. सो भुरग्यांक आनी पयसल्यान येवन थंय डिपार्टमेंटान दिवपा पडना, आपले ऑनलायन थंयच्यानूच करपा मेळटा. पूण तशें जाता की थोड्यांक खबर नासता की ऑनलायन अपलोड करप, खंयच्या स्ट्रिमीक एप्लाय करप, कशें एप्लाय करप आनी कितले एप्लाय करप मेळटा. तांकां 5 मल्टिपल कॉलेजीस एज पर प्रायोरिटी 5 कॉलेजींनी एप्लाय करपा मेळटा. सो एज पर देअर चॉयस तांकां 5 कॉलेजींनी एप्लाय करपा मेळटा. ताजे भायर खुबशे नवे एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटाले की तांणी खुबशे नवे डेटा मॅनेजमेंट म्हणून एक कोर्स आशिल्लो जो नॉर्थान आशिल्लो, ताका खूब डिमांड आशिल्लो. तो आतां तांणी ह्या हाडी सावथान मल्टिपल खंयच्या कॉलेजींनी स्टार्ट केला. सो ते भुरग्यांक खबर आसपाना तातूंत खंय मेळटा आनी कितें डेटा मॅनेजमेंट. सो आमी एक तांकां ते एप गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एप आसा कॅरियर एडवायझर एप म्हणून, तोय आमी तांकां तातूंत एक्सप्लेन करून दितले कशें तो एप यूज करप तो. ताजे भायर आमचो हांगा एक कॅरियर कावन्सिलर जाचे मॉडेल मार्गांवा बरोबर ताणें कॅरियर कावन्सिलिंगाचो कोर्स घेतला, ताकाय आमी इनवॉल्व करतले. इन केस कोणी भुरगीं आयलीं जांकां खबर ना कितें आपल्याक कितें खंयची स्ट्रीम घेवप कशें वचप, तो तांकांय आमी त्या एंगलान थंय गायड करतले. सो दोनूय भशेन तांकां हेल्प जातलें, एप्लिकेशनाकय हेल्प जातलें आनी एप्लिकेशन करतकीर आमी प्रिंट करून तांची एक सायन घेतली आनी आमची एक सायन मारतले. तूं कळपा की तांणी एग्री करून ताजें एप्लाय केला. फाल्यां अशें जावपा जायना की हांगच्यान एप्लाय केला फाल्यां मेळटकीर म्हणपा ना की ना आपणें ह्या कोर्सा एप्लाय करून दुसरे कडेन एप्लाय केल्लें तशें. सो ताका लागून तेंय क्लॅरिफाय करतले आमी. सो आमी आमची टीम जी मॅनेज करतली तांकांय सांगलां की तुमी तांची सिग्नेचर घेयात आफ्टर एप्लिकेशन इज ओवर फॉर ऑल 5 हे. सो वयर सेकंड फ्लोराचेर आमी सेटअप केला, सगळे लॅपटॉप प्रिंटर हे ते दवरून सगळे सेटअप केला. सो दे कॅन स्टुडंट्स कॅन स्टार्ट फ्रॉम टुमॉरो, दे कॅन कम अँड टेक हेल्प ऑफ द team on top and they will guide them in the application process. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.